सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज ये वाला सोफ़ा सिंगल एक पीस बनाने वाले हैं हम। तो उसका प्रोसेसिंग पूरा दिखाएंगे, क्या मटेरियल लगाया हुआ है और कैसे ये वाला बनाया जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Such a pain to close my eyes. I'm falling in this deep immense. Would you ever show me the truth? I am your ghost.
such a pain to close my eyes. I'm falling in this deep immerse. Would you ever show me? Such a pain to close my eyes.